रमा भाई दाबी करथिले मंत्री भी दाबी करथिले आ सांसद भी दाबी करथिले आ ताहा आमे करे मध्य देइजु इडको को जमी हस्तांतरित हेइजी 500 कोटी टंकार एक टेक्सटाइल पार्क एबे आरंभ होबे जाउची जोउते सेथिरे मध्य 5000 युवक युवती नियुक्ति पाइला पे जाउछन एवं এই নিকটরে যাহা দিদি এদিকে দেখো আমার বন্দর কর্তৃপক্ষর আমার বাবু কই অধ্যক্ষ এটি এবে ঘোষণা করলে আমাদের সিগুর ভিডিও দেখো চুপ করে এরকম করে केवल संस्कृति प्रगति एवं अस्मिता रक्षा करने के प्रयास हो रहे हम ऐतिह्य हम परंपरा जितनी की मेहनत खाते समानतर अभिज्ञता समानतर अभिप्राय विशेष भाव কেরেছো মানে কারো ভালো পছন্দ করে না বেশি আমরা এরকম করছি না কোথায় যাচ্ছে পোস্ট করা